हेलो हाय नमस्कार पिपुलिना ओडिया टेक यूट्यूब चैनल आपको स्वागत करुच्ची फ्रेंड्स आउ एक नवा वीडियो रे। तो फ्रेंड्स आज मुझे आसी आपण सोलार बोरेल केमिति आपण माने ऑनलाइन द्वारा आवेदन करेंगे बा तार फुल प्रोसेस मु नहीं आसी आपण माने जदि चाहूचंती तो आवेदन करने को ताहेले आम वीडियो को आरंभ रु शेष पर्यंत देखंतु तो निहाती आपण माने जानि पारिबे। तो फ्रेंड्स आशा करुच्ची आपण माने न्यूज मध्ये देखि सारिथिबे बा एडवर्टाइजमेंट मध्ये देखि सारिथिबे। तो वर्तमान डिसेंबर 4 तारिख रु आरंभ हो 16 तारिख पर्यंत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रियार शेष तारीख धार्य करा जायछि। तो जदि आपण माने निहाती चाषी हेइथिबे बा निजे आपण जदि ऑनलाइन करी हेइथिबे ताहेले आपण माने चाषी को पई एहा ऑनलाइन आवेदन करि पारिबे। तो फ्रेंड्स जदि आपण माने आरंभ रु शेष पर्यंत देखिबाकू चाहउछन्ती ताहेले जमारू वीडियो को स्किप करंतु नाही। जदि आपण माने स्किप कर जाउछन्ती तो आपण माने इनफॉरमेशन टी को स्किप कर नेबे। तो फ्रेंड्स मु कहि रखुची आपण मानन पई आवेदन करिबा पूर्व कौन कौन डॉक्यूमेंट आवश्यक हुए एवं को माने सब आवेदन करि परिबे। तो निहाती आपण माने चाष करूथबे चाष जमी रे जदि आपनकर पानी रो अभाव देखा जाउची ताहेले आपण माने एही ओडिशा सरकार जाकी लॉन्च करिची बा एही स्कीम सुविधा माध्यम रे आपण माने लाभ उठेई पारिबे। तो निहाती आपण माने लाभ उठांतु एवं आवेदन मध्य करंतु। तो चलंतु जदि आपण माने जदि निजे मध्य घरे कंप्यूटर अछि ताहेले आपण माने अप्लाई करि परिबे बा निकटस्थ मो सेवा केंद्र को जाई मध्य आपण माने आवेदन करि परिबे। तो चलंतु आरंभ करिबा फुल प्रोसेस। तो प्रथमे आपण जे कोनोसी ब्राउजर को ओपन करि नंतु। ओपन करि सल्ला परे आपण लिफ्ट इरिगेशन टाइप करी एंटर कर दियंतु। जेमिति आपण एंटर करछन्ती तो ओडिशा लिफ्ट इरिगेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड रो एक ऑफिशियली वेबसाइट टी ओपन हे जिवो जहार ओडिशा गवर्नमेंट एही पेज को क्रिएट करि सारिछि। तो फ्रेंड्स आपण माने एही पेज माध्यम रे आपण माने निजे सोलर बोरवेल को आवेदन करि परिबे। तो एहा होउची संपूर्ण ओडिशा सरकारक द्वारा अनुमोदित बोरवेल। जदि आपण माने एही माध्यम रे अप्लाई करछन्ती तो आपनको सरकारक थ्रू रु किछि सुविधा बा सब्सिडी मध्य रही अछि। कम पैसा रे आपण माने आवेदन करि परिबे। जदि एसटी एससी बा जहाँ से नियम मागिछि से नियम अनुसार जदि आपण अछन्ती ताहेले आपण माने यार लाभ उठेई पारिबे। तो आपण माने देखि पारुते कंप्लीटली पेज टी ओपन हे जाइछि। तो आपण माने ऊपर सर्व ऊपर आपण माने देखि पारुतबे ओडिशा लिफ्ट इरिगेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड जहारो कि गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा माध्यम रे याकू लॉन्च करा जाइछि। तो प्रथमे आपण देखुथिबे तो देखंतु कम्युनिटी लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट बा गोष्ठी उठा जल सेचन प्रकल्प याकू जदि आपण अप्लाई करबा को चाहउछन्ती ताहेले गोष्ठी मध्य रे मध्य आपण अप्लाई करि पारिबे। एवं ता साइट रे देछि देखंतु कस्टम डीप बोरवेल प्रोजेक्ट बा पुंजी गभीर नलकूप प्रकल्प एवं ता साइट रे देछि देखंतु डीप बोरवेल सोलार प्रोजेक्ट बा सौर चलित गभीर नलकूप। जदि आपण माने एई सौर जल गभीर नलकूप पई आवेदन करबा को चाहउचंती ताहेले आपण ता ऊपर क्लिक कर दियंतु। ता तळे देखि पारुतबे आपण एही प्रोजेक्ट ना होउची बिजु कृषक विकास योजना। जदि याकू आपण माने जदि अप्लाई करबा को चाहउचंती ता ऊपर आपण क्लिक कर दियंतु। क्लिक कर सला परे आपण को एमिति एक पेज टी आसी जिवो एवं जहा कि नोटिस आपण माने याकू ध्यान देकी पढिबा प्रथमे आवश्यक। तो यार किछि नियम कानून रहिछि ए नियम कानून अनुसार आपण माने आवेदन करि पारिबे। प्रथमे आपण देखि नंतु 1 नंबर निर्देशावली जतनर सहित पढंतु एवं आगकू बढ़िबा को प्रोसीड बटन दबांतु। से कहूची याकू निर्भुल भाव रे आपण पढंतु बुझंतु बुझी सारला परे आपण माने आवेदन को प्रोसीड करंतु। तो देखंतु 2 नंबर देछि से ऑनलाइन मोड माध्यम रे आवेदन पूर्ण करिबा पूर्व आवेदनकारी निम्नलिखित विवरणी डॉक्यूमेंट प्रस्तुति करिबा उचित। डॉक्यूमेंट कोन कोन आवश्यक से तळे मध्ये देछि मु आपण मानकु देखौछि। देखंतु मोबाइल नंबर आधार एवं बीपीएल कार्ड जदि अछि बीपीएल कार्ड एवं बीपीएल कार्ड थिबा एसटीएससी वर्ग पई एवं ता तळे देछि देखंतु प्लॉट विवरणी बा जमी पट्टा आरओआर एफिडेविट जदि आरओआर निज नारे नहीं ताहेले एफिडेविट डॉक्यूमेंट दरकार बा
ଯାହାର କି ପଟ୍ଟାର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେବା ଦରକାର। ଯଦି ବାପାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଛି ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଜେନେଲୋଜି ମିଶୁଥିବା ଦରକାର ବା ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହୁଥିବା ଦରକାର। ଏବଂ 3 ନମ୍ବରରେ ସେ ଦେଇଛି ଦେଖ, ଆବେଦନକାରୀ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସୂଚନା ଯଥା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିବରଣୀ, ଉପସ୍ଥାପିତ ଠିକଣା ବିବରଣୀ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପ୍ରକଳ୍ପର ଭୂମି ବିଶେଷତ୍ୱ ଇତ୍ୟାଦି ସଠିକ ଭାବରେ ପୂରଣ କରିବା ଉଚିତ। ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ତ ସଠିକ ଭାବରେ ଆପଣ ବିବରଣୀ ବା ଆଡ୍ରେସ ଟୋଟାଲ ଆପଣ ମାନେ ସଠିକ ଭାବରେ ପୂରଣ କରିବା ଦରକାର, ଯାହାକି ନିର୍ଭୁଲ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏବଂ 4 ନମ୍ବରରେ ସେ କହୁଛି, ଯଦି ଆବେଦନକାରୀଙ୍କର 5 ଏକରରୁ କମ୍ ଅଛି ତେବେ ଜଳ ବଣ୍ଟନ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ। ସେ ତଳେ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଚିହ୍ନ ଏବଂ ବ୍ଲୁ କଲରରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଜଳ ବଣ୍ଟନ ଡକୁମେଣ୍ଟ। ତା ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲା ପରେ ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ ଡାଉନ୍ କର୍ଣ୍ଣରରେ ଡାଉନଲୋଡ୍ ହେଉଛି। ତାକୁ ଆପଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି 4-5 ଜଣ ଯଦି ମିଶିକି ଆପଣମାନେ 5 ଏକର କରି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମିଳିତ ଭାବରେ ଆପଣ ବୋରୱେଲକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବୁ ବୋଲି ଏକ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏବଂ 5 ନମ୍ବରରେ ସେ କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆବେଦନକାରୀ ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ଫଟୋ, ବିପିଏଲ କାର୍ଡ଼ ଏବଂ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପଟ୍ଟା, ROR ଏଫିଡେଭିଟ୍, ଜମି ବିବରଣୀ ପାଇଁ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଯଦି ବି ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେମାନେ ଏଫିଡେଭିଟ୍ କରିକି ଆଣିବା ଦରକାର। ତାପରେ 6 ନମ୍ବରରେ ସେ କହୁଛି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଫର୍ମାଟ, କେମିତି ଆପଣ ଡକୁମେଣ୍ଟକୁ ସ୍କାନ୍ କରିବେ। ତ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ସ୍କାନ୍ କରିବେ ତ ଜେପିଜି ମୋଡ୍ କିମ୍ବା ଜେପିଇଜି ମୋଡ୍ କିମ୍ବା PDF ମୋଡ୍ରେ ଆପଣମାନେ ସ୍କାନ୍ କରିବା ଉଚିତ। ଏବଂ ସେହି ଡକୁମେଣ୍ଟର ସର୍ବାଧିକ 100 କେବିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସର୍ବାଧିକ 1 MB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା 1 MBରୁ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ରହିବା ଦରକାର। ତାଠୁ ଅଧିକ ଯଦି ହେବ ଆପଣଙ୍କର ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏବଂ 7 ନମ୍ବରରେ ସେ କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ପଞ୍ଜୀକରଣ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଆବେଦନକାରୀ ଆବେଦନ ଫର୍ମ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆବେଦନ କରିପାରୁଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟି ମଧ୍ୟ ପ୍ରିଣ୍ଟ କାଢ଼ି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିପାରିବେ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ପଞ୍ଜୀକରଣ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ବା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଅଫିସ୍ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ ବା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କଲ୍ କରିବେ, ଆପଣ କଥା ହେଇ ମଧ୍ୟ ପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଯଦି ନିହାତି ଚାଷୀ ହେଇଥିବେ ତ ଏତିକି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆପଣ ଆବଶ୍ୟକ ଡକୁମେଣ୍ଟକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଆପଣ ନିକଟସ୍ଥ ମହାସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅଛି ତ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତ ପ୍ରସିଡ୍ ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ତଳେ ଦେଇଛି ପ୍ରସିଡ୍, ତା ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରସିଡ୍ କରିଦେଇଛି। ପ୍ରସିଡ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଲିଫ୍ଟ ଇରିଗେସନ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ ଲିମିଟେଡ୍। ତା ତଳେ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବେନିଫିସିଆରୀ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍। ତ ବେନିଫିସିଆରୀ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଦେଲା ପରେ ତା ତଳେ ଏକ ଫର୍ମାଟ ବା ଫର୍ମ ଦେଇଛି। ସେ ଫର୍ମକୁ ଆପଣ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ତଳେ ଦେଇଛି ସବମିଟ୍ ବଟନରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ଶେଷ ହୋଇଯିବା ମାତ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମକୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରି ନିଜ ପାଖରେ ରଖିପାରିବେ। ଯଦି ୟାକୁ ଆପଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଛି। ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଆପ୍ଲାଏ କରିସାରିଛି। ତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପାର୍ଟ 1 ପାର୍ଟ 2 କରିଦେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ତଳେ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଛି, ଆପଣମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କେମିତି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ତାହା ମୁଁ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଛି। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ରଖୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଟାଟା, ବାଏ ବାଏ।